Welcome sa Buhay na Bayani Vlog. Ito ulit, bali ang ginawa naman ni Sir ay board number 5. So i-check natin ang gawa. Sige Sir. Okay. Off mo muna. 3-way. Sige, on mo ulit Sir. On. Kabila. Off. On mo ulit yan. Okay, next tugang. Okay. Sige pa, isa pa. Okay, so next outlet Sir. Ano yan? CO, sige. Okay, tester. Okay. Next, ano yan? SPO. Okay. Sige, okay na. Very good. Off na, Sir. Okay, bunot. Ito naman, ang ginawa ni Sir ay board number 5. So, i-check natin. Sige, Sir. Main on. Lighting, breaker. Okay. O, yun. Patay mo muna yan. Off mo muna. Okay. On mo muna dyan. Okay. Tugang. Switch on, light 1. 2. Okay. Next, Sir. Outlet. Outlet, sir. Ano yan? SPO, sir. SPO. Sige. SPO on. Tester ng SPO. Sige. Okay. Next. SPO, sir. CO. On. Okay. Okay na, Sir. Very good. So, off na, Sir. Main. Ito ulit, ang ginawa ni Sir ay board number 5. Sige, Sir. Okay. Lighting. Okay. Off mo muna, Sir, ang 3-way. On mo ulit. Kabila. Diyan mo ulit, Sir. On. Okay. Tugang. Okay. Okay. Outlet, Sir. Tester. SPO. Sige. Yung tester mo, nakaset na ba? Sige. SPO. SPO. Okay. Next. CO. Okay. Up. Ayan. Sige. Okay na, Sir. Off na, Sir. Ito naman, ginawa naman ni Sir ay board number 5. Sige. On mo na. Main. Lighting. 15. Ayan. 3-way. Kabila. On mo ulit yan. Tugang. Sige. On mo lang. Okay. Outlet. Sige. Okay lang. On mo muna yung breaker. Ano ba yan? CO. SPO. O sige. SPO. Meron? O. Sige. Okay na yan. Off mo na. Ito naman ang ginawa ni Sir ay board number 5. Sige. On mo na. Breaker. Okay, 3-way. Off sa kabila. On mo ulit yan. Tugang. Tugang na. Tugang. Outlet. Tester. Patingin ng tester mo. Hindi ko makita. Sige. Kabila. Okay, okay na. Maraming salamat sa panonood ng Buhay na Bayani Vlog. Lahat tayo ay pwedeng maging bayani.